So Gita ର introduction there. There is another problem with regard to divine omnipotence and freedom of will. If God is all powerful, if God is the real agent, if God is the real doer, how to accommodate human freedom? Man depends on God for his sustainability. God provides him with all the faculties. He does not want to interfere in the activity of man. God has created man. God has given his freedom. God has given human being the freedom. It is because of this he does not want to interfere in the activities of the human beings. He stands behind, watching what man is doing. This is related to the problem of evil in the sense, if God is good, if God has created the world, why? The world is full of suffering. From Gita perspective, it can be understood in this manner. God has given freedom. Because he has given freedom to the individual, it is his duty not to interfere in any of the activities of the human beings. If he interferes, then he encroaches in the freedom of the individual. So he stands behind, he watches human being as a spectator without interfering in anything. When individual becomes strong-willed, he turns to God and finds him as the best and the highest. Self-surrender comes spontaneously. Freedom does not imply surrender. God has given freedom, watches everything, but when individual by his free choice finds that God is the best, he is the highest goal, and he turns towards God, his self-surrender comes spontaneously. This Saranagati, Prapatti, self-surrender is not only present in the Gita. Gita is the cream of Vedas and Upanishads. Gita is the cream of Vedas and Upanishads. The only difference is Vedas assure us of prosperity in this world and the other world, earth and heaven. Upanishad talks of abstract terms like Brahman and Atman, quite unrelated to human life. Therefore, Vedas and Upanishads did not appeal man because they could not solve these problems faced by man. So Gita is a kind of practical ethics. It is a kind of practical ethics. What is a practical ethics? Practical ethics is an ethics which tries to give a solution to a particular situation or to a particular problem, keeping in view the universal principles. Ethics gives us the universal principles. Practical ethics is concerned with application of the universal principles to a particular situation. In Vedas and Upanishads, we find vivid description of this surrender. In Vedas, it is said that reality or God is just like a non-leaky boat, जो बोट रे लीक हुए नहीं एवं संसार समुद्र रु जे पार करे देव जो बोटटा, that is God. Similarly, it is said that God is just like a staff. Weak लोक, बुढ़ा लोक जो बाड़ी जमी धरती, भगवान होचंदी से बाड़ी, से बाड़ी धरिबा द्वारा जेकोसी ह्यूमन बीइंग जो डिफिकल्ट जो माया संसार रु मुक्त होबो. Therefore, Chandogya Upanishad, Shvetasvatara Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, in all the Upanishads, importance is given to this surrender. Though we have a wrong impression that Upanishads gives us view about knowledge,
not about bhakti or emotion. In Srimad Bhagavata it is said that without grace of God nothing can happen. How to know that we have the grace of God? If knowledge, power, beauty, wealth does not cause any arrogance in me, that means I have divine grace. Divine grace का मतलब ଅଛି संपत्ति, ज्ञान, सौंदर्य अच्छी सब जहाँ पाखे अच्छी सब थाइकरी मध्य आरोगेंस नहीं, अहंकार नहीं, कारण the person who have the knowledge, who have the wisdom is bound to have humility. The person who has the power ought to use his power for the downtrodden or for the suffering. So a person who says that I am beautiful, no one else is like me, he does not have divine grace. तेणु डिवाइन ग्रेस का पाखरे अच्छी का पाखरे नहीं तार क्लियर इंडिकेशन होची ए सबु थाइकरी मध्य जदि अभिमान नथिबो, एरोगेंस नथिबो, ताले डिवाइन ग्रेस अछि. Therefore, now there is a conflict between self-effort and surrender. Self-effort is the effort which the individual does, and he thinks, by my hard work, by my effort, I can achieve anything. In surrender, the individual feels that I am useless. I am useless. I cannot do anything. Though he knows something, I cannot know something, I cannot do something, therefore I surrender before you, just you release me from this samsara. So self-effort is the first step and the most important step in spiritual life. Therefore, Bhagavad Gita says, raise yourself by yourself. तुमको कहीं उठेवे नहीं. Raise yourself by yourself. Don't let yourself down. निज सेल्फ को डाउन करो नहीं. It is because you are your own friend, you are your own enemy. No one can raise you, no one can degrade you. It is by your self effort you can raise yourself. What is that? That is, if you can control your sentiment and emotion and if you discipline it, you are your own friend. If you are slave to your passion, you are your own enemy. So your friend does not lie outside, your enemy does not lie outside. So self-effort is necessary. Similarly, renunciation, vairagya is most difficult because to gain life requires strength. To surrender requires more strength. टंका रोजगार एफर्ट दरकार, स्ट्रेंथ दरकार. टंका डोनेट करने, टंका गोटे मिशनरी को दवाई, चैरिटी करने अधिका स्ट्रेंथ दरकार. तेणु भगवद गीता कहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी स्ट्रांग, बी फिजिकली स्ट्रांग, बी मेंटली स्ट्रांग, and then spiritual strength will come. Therefore, Gita gives a prescription for harmonious development of man. With a person having physical weakness, mental weakness, if he has not strong determination, he cannot pursue a spiritual life. Sri Aurobindo says that bhakti is attained through grace. Bhakti is attained through grace. एटी पुणी आग भक्ति की आग ग्रेस डिफिकल्ट.
the first word and the last word of yoga is surrender. Yoga starts with surrender and ends with surrender. It is by a will to give oneself to the divine for lifting into divine consciousness. प्रथम तुम इच्छा कल, you will, you desire, but you want to give yourself to divine consciousness. Yoga begins when the self-giving is complete. Yoga reaches its consummation. Therefore, yoga is both a process and a product. Yoga is both a process and a product. এটা বুঝলেন না? Put example দেখো. Suppose I am going to Delhi. 15 दिन आगु टिकट बुक कर ली. टिकट कौन बाइंग करुछ? दिल्ली. जाइनी. पैकिंग करुछ दिल्ली. जाइनी. प्रोसेस. दिल्ली रे पहुंचली प्रोडक्ट. तेणु प्रोसेस और प्रोडक्ट we cannot make any separation. Similarly, in divine consciousness, when you start giving, yoga begins. When your self-giving is complete, you attain yoga. When the separate I, ahankara, when the separate I goes away completely, ahankara ଯେତେବେଳେ completely ଚାଲିଗଲା, everything becomes God, nothing else remains. ମୁଁ ତୋଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, जो पर्यंत ମୁଁ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, there is no discrimination, there is no difference, everything is God. Then the devotee is drenched in grace. Grace ର ବର୍ଷାରେ ସିକ୍ତ ହେଇଗଲା. ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା, ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲା, ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା? All these self effort, they are because of grace. We had a problem with regard to the relation between self effort and grace. Self effort रे हमें जहाँ चाहिए कर परिया. Grace रे भगवान चाहिए, भगवान देले मु पाइली. किंतु अहंकार को छाड़ दिली. अहंकार को छाड़ी बाटा सेल्फ एफर्ट. जिते बड़े छाड़ी दी कि डिवाइन ग्रेस बा डिवाइन एक्सपीरियंस है वाला. से जो ब्लिस पछू जिते चाहिए मु कौन करथिली. All the self efforts that I have done is nothing but of grace of Lord. Grace of God descends upon the devotee who is nearing his perfection. ताले ग्रेस टा कौन? ग्रेस टा ऊपर आसुछि. सरेंडर टा तळे हला. फाइनाइट सरेंडर्स बिफोर द इनफिनाइट. ग्रेस रे इनफिनाइट कम्स टू द फाइनाइट. ग्रेस टा ऊपर तळु आसे. दिस प्रोसेस occurs in 3 stages. First stage is, it mo kahiba this type kono, all our efforts leading to divine union or perfection starts with grace of God. It is not the case that grace comes at the last. So there are 3 stages. First one is, God, because of His grace, provides a bent to His intellect. तारा intellect को गोटे direction दूस. God gives the devotee a bent माने leaning, bent to his intellect and volition. तारा बुद्धि को आउ तारा कौन करिवा इच्छा को volition को गोटे direction दूसी. In which he might work. So, the ordinary man has a particular intellect and a particular volition.
God by His grace gives a direction to his intellect and volition. That is called Buddhi Yoga. The first stage is called Buddhi Yoga. In Buddhi Yoga, the intellect and volition is given a new orientation or a new direction by the grace of the Lord. What is Buddhi Yoga? Buddhi Yoga is the devotion of the mind through which he gains the wisdom that there is one in everything. बुझेगा एटा बुद्धि योगटा बुद्धि योगरे आमर एतिकी ज्ञान हुए जे जणे समस्त भितर अछि. And Sri Krishna very explicitly says that this concentration, this direction, this orientation is given by me to the devotee because I am graceful and I bestow grace on him. To those who are constantly devoted to me, Gita Sloka, to those who are constantly devoted to me and worship me with love, constantly devoted to me, kashta, worship me with love. Love pranayam ever gives, never asks. We ever ask, never give. Tenu none of us love. Worship karibo with love. Meditation karibo constantly. Loving meditation, constant meditation. To those who are constantly devoted to me and worship me with love, I grant the concentration of understanding by which they come to me. जो माने मते constantly भल पाती से मानकु मु ए अंडरस्टैंडिंग दिए को अंडरस्टैंडिंग दिए कंप्यूटर विषय नो आईटी विषय नो मो पाखरे केमती पहुंचियो से बाटटा का सिखै दिए. एटा फर्स्ट स्टेज बुद्धि योग. Second Allah, he receives the compassion of God. Compassion कौन है चुका? रता ऑप्टिक में ये सब लोग पच्चर जान को अनुवाद उड़ा कौन दूध? Compassion में I have a passion, you have a passion. तम पैशन सहित मुझे आइडेंटिफाई कर देली कंपैशन. तम पैशन सहित मुझे आइडेंटिफाई कर देली आई हैव कंपैशन. तमें सफर करुच से सफरिंग को फील कली तम भाया सफर कली तुमको केमती साहाय्य करी भाविली कंपैशन. तेणु बुद्धंकर कंपैशन हाईएस्ट स्टेज रे थिला करुणा हाईएस्ट स्टेज. She कहा सहित आइडेंटिफाई कले he identified himself with the suffering of all. Therefore he is the embodiment of compassion. आमर compassion कोही रहउची स्त्री पाखरे स्वामी पाखरे पुओ पाखरे झियो पाखरे but Buddha had compassion for everyone. So he receives second stage रे God उनकर compassion ता पाउछ. जदि बुद्धि योग स्टेप क्रॉस करिगला पास करिगला कंपैशन ता कोन फास्ट रे अंडरस्टैंडिंग लेवल सब क्लास रे अंडरस्टैंडिंग दिया है परीक्षा रे इग्नोरेंस रिफ्लेक्ट होला. बुद्धि योग अंडरस्टैंडिंग दिया है इग्नोरेंस किंतु रिजल्ट कोन इग्नोरेंस नो विजडम. देन सेकंड कंपैशन कार आसीबो से पार्टिसिपेट जे करियो से फोटो कंपैशन ए आमे 25 वर्ष चाकरी कलनी आमे टीचर आमे ए बयस रे परीक्षा देबु कि आकु कंपैशन आकु माडो डज ही नीड एनी कंपैशन. ये को 25 वर्ष हम चाकरी कलनी एतना दरा हम कॉलेज रे प्रिंसिपल के कहू नांदी आमे पिला को धमके के रखियो ये करछु. दे नीड नो कंपैशन.
They have to be tortured. They have to be punished. ତେଣୁ କମ୍ପାସନଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଇଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲେ କିଛି ହେବନି, ସେ ପୁଣି ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସକୁ ଚାଲିଯିବ. In the second stage, by his grace, he destroys the ignorance. କାରଣ ସିଏ ଡିଭୋଟି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ତା ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବନି. ତେଣୁ ଗଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ୍ destroys the ignorance by shining the lamp of wisdom. Second stage. Third stage re certificate. Third stage is certificate. At the last stage, God rewards the devotee for his efforts. जहाँ जहाँ एफर्ट करची ताको रिवार्ड देले by his grace. कौन रिवार्ड देले? You enjoy supreme peace. सीधा रिवार्ड. So in all these three stages, second stage रे प्रकृति होती ना प्रकृति सबुथिरे चलीछि. हमर एठी प्रश्न थिला जे सेल्फ एफर्ट आ ग्रेस. सेल्फ एफर्ट कूड़ी आरंभ होला, कूड़ी सरला, ग्रेस कूड़ी आरंभ होला. आमे एठी देखिले बुझिया पई ग्रेस दरकार, बुझिया पई ग्रेस दरकार, ज्ञान पई ग्रेस दरकार. बुझिदेलो अंडरस्टैंडिंग और विजडम डिफरेंट थिंग्स. I understand. हाँ? Ignorance में ग्रेस करते हैं. Ignorance दूर करेगा तो क्या? दूर करेगा तो क्या? Ignorance में destroy करेगा, grace ना लेकिन destroy होगा. क्या second stage? God कुछ किछ करंती नहीं. God stands behind, watches. जदि कि उठे विकल हला, compassion. जे बुझी पर नहीं बुझे क्यों बेटा? Compassion. So understanding grace is very difficult. What is that? A person leading a spiritual law must follow certain practices. ताले हम भाबुछु आमे किछि करिवुनी ग्रेस आसीजो सेल्फ एफर्ट किछि रहिवनी ले कोन हला मु किछि करनी ग्रेस हबा. There are two things. One is law of life, another is law of love. Law of life ta kon? Law of life ta hala leading an ethical life, leading a moral life. It is social ethics. So social ethics can be categorized, can be codified to some fixed principles. So an aspirant, a devotee, first of all must have the probation of perfecting himself in morality. That is law of life. What is morality? Morality means social ethics. How to live others in a proper manner. What is law of love? Then follows law of love. Law of love कौन? No fixed rules, no fixed law. Loving meditation, self surrender. এটা বুঝিলা? In law of life, we lead an ethical life. So if a question is asked, why you have done this action? You can give reasons for your for the question. You can give reasons that it is because the standard is this. By doing this, I have benefited the humanity. So on. You can give reasons. In law of life, in law of love, there is no fixed rule. Why you love him? No reasons can be given. If reasons are given, you don't love.
କାହିଁକି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋର। ବା ଯେକୌଣସି ରିଜନ ଦବ, ଯେକୌଣସି ରିଜନ ଦବ, ଟଙ୍କା ରିଜନ ଦବ, ବିୟୁଟି ରିଜନ ଦବ, କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦବ ଆଉ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଲଭ୍। ତାହେଲେ ଲଭ୍ଟା କ'ଣ? ଲଭିଂ ମେଡିଟେସନ୍। ମେଡିଟେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ବାହାର ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ମେଡିଟେସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଛ। ଲଭିଂ ମେଡିଟେସନ୍ and self-surrender. These are the characteristics of law of love. In other words, in simple terms, law of life requires to live an ethical life which consists of some fixed rules or laws laid down by morality. In law of love, there are no laws, no reasons can be given. That it does not mean it is arbitrary. କାହିଁକି ଏଇଟା କରୁଛ? ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି, ହବନି। It has its characteristics. Characteristic କ'ଣ? Self-surrender and loving meditation. So, grace and karma, they appear to be inconsistent. Grace and karma appear to be inconsistent. Gita, as you know, the structure of Gita, as you know, upholds the law of karma. Do something good, get good result. Do something bad, evil result. ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରିବ, if love karma is universal, ତାହେଲେ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କାହିଁ କରିବି? ଗ୍ରେସ୍ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହା କରିବି ଫଳ ସେ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। There is no necessity of grace. So apparently it appears as if the structure of Gita does not fit grace and karma. Spiritual experience is a novel experience. ଆମର ତ spiritual experience ଟା ହେଉଛି, it is a novel experience. Novel experience ମାନେ କ'ଣ? ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କୌଣସି experience ହେଇନଥିଲା. What is that? Coming down of the infinite to the finite. Elevation of the finite to the infinite. Ordinary experience रे କ'ଣ ହେଇଥିଲା? Ordinary experience रे finite was going to the finite. In grace, in spiritual experience, infinite comes down to the finite. Finite elevates to the infinite. এটা କରୁଛି କିଏ? ବୁଦ୍ଧ। ଭଗବାନ ସିଆଡ଼ୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆମ ହାତ ଧରିବା ପାଇଁ। ଇନଫିନାଇଟ୍ କମିଂ ଟୁ ଦି ଫାଇନାଇଟ୍। ଫାଇନାଇଟ୍ ତାର ହାତ ଟେକିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଅଛି ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଅସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠୁନୁ। So in spiritual experience, both participate. The infinite comes to the finite. Finite elevates to the infinite. How this happens, we cannot explain. को थ्योरी द्वारा एटा होची, एटा बुझेई हो नै। काहे बुझेई हो नै? It is because property consists in the essence of bhakti. The essence of bhakti is property. अर्थ भक्ति culminates in property. Highest stage of bhakti is property. Property का कौन? That is unconditional surrender and having unqualified faith in the saving grace of the Lord. Unconditional surrender. हमें surrender करूचे unconditional. We surrender for some purpose. For some purpose we surrender somewhere. Here it is an unconditional surrender with
अनक्वालिफाइड फेथ कहीं मोर फेथ रोचे अनक्वालिफाइड फेथ इन व्हाट फेथ इन गॉड हु विल सेव मी God will save me that faith is unqualified when a person has such a faith तार अर्थ unconditional surrender ମୁଁ काहेकि कली because I have unqualified faith in the saving grace of the Lord ताले प्रॉपर्टी जनकर हेइछि कि नै हम जानिबा केमती in two ways one is अकिंचनत्व when a person feels that he is unworthy whatever efforts he may make he cannot achieve anything so he is akinchana so the devotee when he surrenders must have the feeling that he is unworthy tenu शंकराचार्य स्तोत्र कहुई मु कर्म जानी भक्ति जानी ज्ञान जानी किसी जानी मु अकिंचन मत मुक्ति दियो भक्ति करने मत बाट देखा मुझे जानी कि जानी सुविधा कि जानी कल सुविधा भगवान कथा बुझे तुम जो कहल मुझे जानी परीक्षा लेख सब बेस्ट बाट भगवान को धरवार रही मुझे जानी मु किछि कर परिबिनी आपण जहा कहले मते बाट किछि जणा नै कर्म जानिनी ज्ञान जानिनी भक्ति जानिनी मु किछि जानि भक्ति मते जानि नै विभूति भीतर एई फीलिंग के तोला अराइज करिवो सेल्फ सरेंडर करिया पई तार बाट आस आफ्टर द फीलिंग ऑफ अकिंचनत्व फीलिंग हला परे आत्म निक्षेप कौन सेल्फ ऑफरिंग सेल्फ ऑफरिंग कौन जान तो फूल दबा नुह नड़िया दबा नुह कदली दबा नुह ऑफरिंग ये कौन दूची मु सेल्फ आई एम ऑफरिंग माय सेल्फ ये जो ऑफरिंग टा होची समर्पण ए समर्पण टा होची तीन प्रकार बुझिउची नले तुम गोटे कथा जान कि नहीं अन्य माने जे पढ़े पैसा पाइबे मु पढ़े पैसा पाइबे रेमुनेशन बुझ तो तमे मिनिमम 7 पाइबो जो माने पढ़े से माने 6 पाइबे डायरेक्टर भाव मु पाइबे 5 रे फिजिकल स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेन इल ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन माने कि मोर गोटे गेस्ट आसला धर पार्टनर जन आसला से कह पूरी बुलिया रिफ्रेश कोर्स पैसा दी हाथ बुले तेणु जिते कह बिना पैसा तेणु जिते कर मु चल फल समर्पण फास्ट है फल समर्पण सेवा नहीं कमिटमेंट फल समर्पण an individual performs actions without any egoistic or selfish end in view फल समर्पण टा बुझियला निष्काम कर्म फल समर्पण टा होचे निष्काम कर्म तार अर्थ मु कर्ता नुहे मु भोक्ता नुहे तेणु मु काम करूची कोन पई without any egoistic end without any selfish end there is no sense of doership there is no sense of agency जदि डोयरशिप नहीं एजेंसी नहीं ताले करूची मु कहीं यदि मु कर्ता नुहे कि भोक्ता नुहे ताले मु करूची मु कहीं बिकॉज आई हैव आइडेंटिफाइड माय विल विथ डिवाइन विल एटा बुझियो नहीं केबे भल पाइछ काको आगे मनुष्य को भल पाइबा शिक्षा ऊपर जावा पूर्व तले टिके गोटे गप अछि गोटे भिकारी सब पैसा मागुची सब राजा आसले कौन मो राज्य भिकारी अच्छी से कहला तो पाखे कौन अच्छी ना मो पाखे ये चाउल अच्छी
ନା ତୁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଦେବୁ ତତେ ସେତିକି ସୁନା ଦେବି। ସେ ଦେଇପାରିଲାନି, ସେ ଦେଇପାରିଲାନି। ଦବା ଶିଖିନି ସିଏ, ସବୁବେଳେ ନବା ଶିଖିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ନବା ଶିଖିଛି, ଦବା ଶିଖିନି, ତେଣୁ ଦେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆସିବ କୋଉଠୁ? କିଏ ମନା କରିବ କି ଭିତରୁ କାହିଁ ଆମେ ଭଲ ପାଉନି ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ତାହେଲେ? କିନ୍ତୁ ସହଜ ଜିନିଷଟି ଅଛି। ଭଲ ପାଇବାର ସହଜ ଜିନିଷଟି ହେଲା ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ରାଇଟ୍ ନା? ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ଥାଏ, ମୋ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେ କହିବ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଭୋଗ କିଏ କରିବେ? ସିଏ କରିବେ। ମୋର ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଲା ଫଳ ସମର୍ପଣ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଭାର ସମର୍ପଣ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ। ଭାର ସମର୍ପଣ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅନୁମତି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ବୋମା ଆସିଲା, ତମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲ, ସେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲା, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଯା, ଭାର ସମର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି? ମୁକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା। ମୋର କ'ଣ ଭଲ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଲିବରେସନ୍ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି ନୁହଁ, ସେ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ତେଣୁ ମୋର ଯେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ହି ଇଜ୍ ଦି ଏଜେଣ୍ଟ, ହି ଇଜ୍ ଦି ଡୋୟର, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଭାର ସମର୍ପଣ। ଥାର୍ଡ଼ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ପଣ। ଗୋଟେରେ ଆକ୍ସନକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି, ସେକେଣ୍ଡରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆଇ ଅଫର୍ ଦି ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ହାଇୟର ସେଲ୍ଫ। ତା ଅର୍ଥ ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲି। ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ? ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ କି? ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ନେଉଛେ କି? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ we take refuge in mother. ମଦର ପାଖରେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଆସୁରାନ୍ସ ପାଉଛି, ଆସିଓ ଫିଲିଂ ସେଫ୍। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲ, କ'ଣ ଆସୁରାନ୍ସ? କହିହେବ ଗୋଇଠା ଖାଇବ କି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କହିହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆସୁରାନ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଆଶ୍ରୟ ମାନେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରେଫ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ, ଆମର ବସ୍ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ, ମା ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ, ଆମେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛେ। ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ ସେଇଟା କିଛି ନା କିଛି ଆସୁରାନ୍ସ ଆମେ ଦେଉଛି। ଧର ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦେବି। ଧର ତୁମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବା କଥା, ଜଣକୁ କହିଲ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ କହିଲା ହଉ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆସୁରାନ୍ସ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବ, when you surrender your ସ୍ୱରୂପ self to the Lord, you are assured of everything. You are assured of everything. There is no grief, there is no desire. Ultimate peace comes. So when there is complete surrender, krupa flows. Complete surrender kore krupa flows. Therefore grace is non-causal. कौन कौन कले ग्रेस आसीबो कहि हबो ना। इट इज non-causal. Non-causal माने कौन? In causality, if we know the cause, causal law टा जदि हम जानिछु, if we can know the cause, we know the effects. Fire burns, fire जानिला माने burning हम जानि गले। ता अर्थ
in causality is determined by predictable consequences. The consequences are predictable. But grace cannot be treated as a predictable consequence. ମୁଁ ଏଇଆ କରିଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ. No guarantee. No guarantee. It cannot be treated as a predictable consequence in terms of known antecedents. A antecedent କରିଛି ତେଣୁ ଏଇ consequent ହେବ କହିପାରିବ ନାହିଁ. So grace is total surrender. It is there is no desire for aishwarya, worldly prosperity, kaivalya, liberation. Surrender रे material prosperity ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, liberation ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ. So grace can be explained through vyaja, vyaja. vyaja ଟା କ'ଣ? vyaja means it is an occasion, it is a situation when the grace reveals itself. When the grace reveals itself, revelation I would call you. Tartha, God is ever graceful. We do not experience the grace, but in vyaja there is an occasion because of something. The grace is revealed to us. What is that situation? It is not any ordinary kind of situation. It is a congenial medium. It is a congenial medium to manifest itself. It is a state of readiness to receive the higher self. Krupata hochi, it is a state of readiness to receive the higher self. Surrender and krupa. Surrender bujhala? Surrender means self giving. Vyaja na occasion. Vyaja na occasion. God is full of grace. God does not make any distinction to whom the grace is to be showered upon. In God's world, there is perfect democracy. But who is the person? Who is the person who can take that grace? Se grace ta ko receive kariba pe capacity thiba darakar. Grace asuchi, grace को receive करिया ପାଇଁ capacity. So vyaja is an occasion where the grace reveals itself, and it reveals itself in a congenial situation where the individual is ready to receive the higher self. So gift of grace ताले दीटा भगवान दौचंदी मते ग्रेस ताले भगवान गिफ्ट मो पई कोन इट इज गिफ्ट ऑफ ग्रेस मु कोन दउची मोर जहा थिला मु मते दे देली सेल्फ गिफ्ट सो सेल्फ गिफ्ट एंड गिफ्ट ऑफ ग्रेस दे आर वाइटली रिलेटेड vitally related माने गोटे हला माने अर्थ हला just as a baby sucks milk from the mother and the milk is spontaneously formed and both the baby and the mother they enjoy the process. Baby is satisfied and mother is more satisfied. So you cannot say that sucking of the milk takes at a particular time. After that, milk is formed. It is so vital, so organic, so unitary a process. We cannot separate between the two. So krupa flows into the self, and self flows irresistibly to krupa. Then krupa flow karuchi self adaku, self flow karuchi krupa adaku.
So it is undesirable to dissect, to make a dissection, to make a division by logical categories of cause and effect between self-gift and gift of God. Therefore, a genuine urge is needed to make the Lord to take care of us. God is caring. मूल कथाटी है God is caring. God is all loving. God is graceful. But God wants simply this: the individual must search for me. Individual मत खोजु भगवान से दरकार ये दीटा सरेंडर दी प्रकार न्याय गोटे है मार्जार आला मर्कट माकड़ ता छुआ को धरुची माने धरा धरीटा माँ छुआ भितर हो बिले आ माकड़ माकड़ कौन करुच्ची माकड़ छुआटी भिड़िकी धरुची ता मार केयर नहीं माने माकड़ छुआ किसी कहूनी खाली भिड़िकी धरुची तेणु जेकोसी मुहूर्त खसी जावार चांस अच्छे बिले छुआटी म्याऊ म्याऊ हो मोर सिक्यूरीटी दरकार बिले ता दांतरे छुआटा धरुची माने जेकोसी डेंजर प्रोटेक्ट करुच्ची सी म्याऊ कहला ये कहला प्रोटेक्ट कर माकड़ छुआ किसी कहूनी खाली भिड़िकी धरुची माकड़ तार डेई चलती तेणु जेकोसी मुहूर्त से खसब माकड़ छुआ किंतु बिले छुआर खसबार ना तेणु को न्याय आमर चलो बिले न्याय चलो म्याऊ कले सी आमर केयर ने आम जदि म्याऊ न करवा जो सिचुएशनटा होची जन को जिते आम सरेंडर कले पचारे पचारे मोर कौन हम मु सरेंडर करदेली सरेंडर कलापर सी तुम सब केयर ना तुम जो सरेंडर कला पचार मुझे सरेंडर करुच्ची मोर यहाँ करटी मु कोर्स एडमिट कर मत ये डिग्री मिली कंडीशनल सरेंडर अनकंडीशनली मुझे सरेंडर करदेला अनकंडीशनली इट इज नाउ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड to care of us, to make us immune from all dangers. So karma and krupa is a difficult problem. Karma and krupa is a difficult problem. जोड़ा कि हमें आगे डिस्कस करते हैं self effort and grace. Karma is inviolable. से जो विद्या से श्लोकटा सेटा मन पड़ुनी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज ता परटा होची तमे जिते पाप करिथा मु तुम मुक्त कर देबी अच्छा पाप करथिलो तो पाप फल पाइबो सिए ये मुक्त कर देबे किंदी ता अर्थ कोन आर्बिट्रेरी इज गॉड आर्बिट्रेरी सी कोन फेवरेटिज्म देखुचंदी की पार्शियलिटी अछि की तेनु इफ we believe in the law of karma, God has no role to play. God कुछ कर पारे जिमती कर्म करिया से फल पाइबा जदि कृपा ऑटोनोमस है गला ग्रेस ऑटोनोमस जहाँ को चाहिए थर्ड क्लास पिला को चाहिए फर्स्ट क्लास फास्ट करे दी फर्स्ट क्लास फास्ट पिला फेल करे दी ऑटोनोमस कौन सी लॉ नहीं तेणु कर्म कृपा भितर कनफ्लिक्ट रोचे कृपारे जड़े जदि गॉड गोटे इविल पर्सन को मुक्त करे ही बिकम्स आर्बिट्रेरी जस्टिस नहीं आमर दरकार कौन जस्टिस एंड मर्सी कर्म द्वारा जस्टिस जस्टिस कौन जानी one should get one's due
ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ନା ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର? ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଯିବ ସେ ଦିନରେ ଡିଏ ପାଇବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡ୍ୟୁ। ଯୋଉ ଦିନ ନ ଆସିଛ ଡିଏ ପାଇବାଟା ଡ୍ୟୁ କି? ତାହେଲେ ମର୍ସିଟା କ'ଣ? ମର୍ସି ହେଉଛି କୃପା। କୃପା in the divine scheme mercy is the heart of justice. In the divine scheme mercy is the heart of justice. गोटे डाक्तर सहित मुझे कथबार्ता करी माने कथबार्ता माने आम गीता आलोचना चलती एमती कहला कहली मर्सी इज द हार्ट ऑफ जस्टिस से मुझे लाइन टिपे से कौन टिपला कह मर्सी इज द हार्ट ऑफ डिजीज डाक्तर कौन कह तार खाली हार्ट आसीगला मर्सी इज द हार्ट ऑफ जस्टिस संस्कार रही सब डिजीज उपर रही तेणु से गीता आलोचना केते को 10 वर्ष कि 15 वर्ष थरे होईछि तेणु मर्सी इज द हार्ट ऑफ डिजीज से बुझीछि पाठ किंतु लेखिला बेलको ऑटोमेटिकली कलम पळेला डिजीज इन द डिवाइन स्कीम मर्सी इज द हार्ट ऑफ जस्टिस इन द सेंस भगवान जेतले कहले तमे जहा पाप करिथाओ जदि मो शरण रे पस ताहले तुमको मु सबु पापरु मुक्त करदेवी हला शरण रे पसिया माने कोन नमस्कार करिए कि शरण रे पसिया माने नमस्कार करिया ना मुंडिया मारिया हमर ऑफिस वाला 3-4 दिन मु देखिली 5टा बेलू मला केही हो नांती सब रूम खोला ता परदिन सकाळे मत नमस्कार कले मुझे कौन यार अर्थ कौन जानी मत नमस्कार कर नमस्कार कर माने कथा मानिबा रूम खोला ऑफिस ताला रूम खोला ऑफिस ताला मु आसले नमस्कार मुझे तो ताहा तुम आउ की अथॉरिटी बोधे अच्छी एथर एब्सेंट स्टेटमेंट जो जीव ताठू साइन कराइबो ताले नमस्कार इज नॉट ए पोस्चर नमस्कार इज नॉट ए पोस्चर सरेंडर इज नॉट ए पोस्चर जी सरेंडर कला automatically the activities there is a transformation in physical and mental activities ता अर्थ जे जते खराब काम करथिला रिपेंट करबा द्वारा तार एक्टिविटी गुड़ा सब चेंज हला कर्मफल पाइला किंतु से शरण जो पशिला तार इविल एक्शन गुड़ा को से करेक्ट करी गला तेणु भगवान केवल एति कहले जने तो कहूँ भल पाठ पढ़ फास्ट क्लास पाइबू ताल कौन यहाँ कृपा किछ ना ये जो प्रिंसिपलटा को शिखेदेला तेणु मो पाखे जी शरण पशिब जदि जेन्युइनली शरण पशि थाए सी खराब काम आउ ना भल काम ही कर तेणु सी मुक्त हम से खराब कामर जो कंटिन्यूटीटा ब्रेक हो गला भल कामटा आरंभ होला सो इन द डिवाइन स्कीम मर्सी इज द हार्ट ऑफ जस्टिस देयर कैन नॉट बी जस्टिस विदाउट मर्सी ए पर्सन is said to have got justice when he gets his due. There are situations when due is to be given, undue has to be done, keeping in mind the justice. Justice को आखि धर मु प्रिंसिपल अच्छी गोटे लोक कैंसर होटे टीचर क्लास नहीं पार ट्रिटमेंट में पैसा दरकार सी न आसिले तार पड़ा प्रेजेंट पड़ा दरमा पाइला ताले एटा अनजस्ट ना जस्ट कष्ट नॉर्मल ये देखला बेलू नॉर्मल पैरामीटर देखला अनजस्ट क्लास को आसुनी क्लास नौनी दरमा कहीं पाइब किंतु आसी पारुनी बिकॉज ऑफ समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड टू हिम ता सहित ट्रीटमेंट पे तार दरमा दरकार जदि टंका न पाए से मरि जिवो देयरफॉर मर्सी इज द हार्ट ऑफ जस्टिस इन दिस सेंस it bridges the gap between mercyta it bridges the gap between supernatural realm of grace and natural realm of karma ta natural world rohuchi grace ta supernatural re hochi
ମର୍ସିଟା କ'ଣ? ମର୍ସି ବ୍ରିଜେସ୍ ଦି ଗ୍ୟାପ୍। So mercy does not violate the law of karma. If a person is doing all evil activities, then grace will not shower on him. Therefore, mercy is not a miracle. Mercy is a miracle nuhe. Then mercy ta kaun? It is morality exalted to religious fruition. Morality ta ଯେତେବେଳେ elevated ହେଇଯିବ to religious achievement, that is mercy. Mercy is not a miracle. It is the heightening of morality to a religious fruition. So from the moral standpoint ଟା କ'ଣ? Human will is attuned to the divine will. Human will ଟା କୋଉଠିକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା? ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍। From the religious standpoint, it is a self-surrender to the redemptive grace of the Lord. Therefore, in intense bhakti ଯେତେବେଳେ intense ହେଇଯିବ, the Lord forgets his ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ. Bhakti is not one-sided. Intense bhakti is not one-sided. The Lord and the devotee, they participate in the process. Bhakti ଯେତେବେଳେ intense ହେଇଗଲା, Lord, କାରଣ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜାଣୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କରିବେ, ଅଦର ଭାବରେ ରହିଛି। When bhakti is intensified in the process, Lord forgets his ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ and seeks the bhakta as his very life and love. ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରେମ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। In intense bhakti, Lord forgets his ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ and seeks the bhakta. ଭକ୍ତ ଖୋଜୁଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଭୋଟି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କରି ଲଭ୍। ଡିଭୋଟି ଲଭ୍ କରୁଥିଲା। ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଭକ୍ତିରେ ଗଡ୍ ଲଭ୍ସ ଦି ଡିଭୋଟି। ଭକ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି? ଭକ୍ତ ଫରଗେଟ୍ସ ହିଜ୍ କ୍ରିଏଚର କନସିୟସନେସ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ସେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ, ଆଇ ଏମ୍ ବିଂ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଗଡ୍। ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଚରନେସ୍ଟାକୁ ସେ ଭୁଲିଗଲା। ସୋ ଦି ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ବିଟୱିନ୍ descent of God, descent ମାନେ ତଳକୁ ଖସିବା, DESCENT, the distinction between descent of God and ascent of man maintained in ethical religion is now swept away. କିଏ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା, କିଏ ତଳୁ ଉପରକୁ ଗଲା, ସେଇଟା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ। ଜଣେ ତଳକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। in the process of bhakti, in the consummation, the distinction of descent of God and ascent of man is now swept away in the reciprocal relation of soul hunger and God intoxication. Soul hunger and God intoxication টা মানে কোন? ভক্ত is addicted, intoxicated for God, is hungry for the devotee, and this is a reciprocal relation. So the thought of separateness expires in the union. ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ କେତେବେଳେ ହେବେ? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ସେତିକିବେଳେ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହିବ ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ, ସିଏ କହିବ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ତା ଅର୍ଥ ଭକ୍ତ ଗଡ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଗଡ୍ ସହିତ ମିଶିଗଲା।
गॉड सोल हंग्री डिवोटी सहित मिसेगला ଆଉ separation। ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯିବେ ହଁ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଅନକ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫେଥ୍ଟା କ'ଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ନା ନାହିଁ? नहीं अनक्वालिफाइड फेथ माने आई हैव फेथ इन समवन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। ଅନକ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ କେମିତି? এটা क्वालिफाइड एसेंस रे धर तुमको विश्वास करूँ केतरा पर्टिकुलर पर्पस रे मु विश्वास करूँ टिकेट करवा टैक्सी बुक करवा आई हैव फेथ। ଅନକ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମାନେ କୌଣସି ପର୍ପସ୍ ନାହିଁ, अनक्वालिफाइड फेथ माने किछि नहीं। ଜଷ୍ଟ ଫେଥ୍। हाँ फेथ ताहले कौन पई ही विल टेक केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। क्वालिफाइड फेथ रे ही विल टेक केयर ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ तेणु आमर जो गोटे इंडिविजुअल पाखे फेथ रोचे फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस किंतु फॉर ऑल पर्पजेस सी करें कि आम जाणीनु भगवान प्रकृति आम कौन देवे आम जाणीनु किंतु मोर अनक्वालिफाइड फेथ रही ही विल रिलीज।